হে এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আর মনকিরাস ওয়ার্ল্ডে সবাইকে স্বাগত জানাই। তো এখন আমার যে পরপর ভিডিওগুলি যারা দেখছেন প্রতিনিয়ত দেখেন আমার সাবস্ক্রাইবাররা, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর এখন তো আমার পাঞ্জাবের ভিডিওগুলো দিচ্ছি। তো এখন একটা গ্রামে, পাঞ্জাবের গ্রামে ভিজিট করছি। খুবই ভালো লাগছে, চারিদিকে একদমই সবুজ আর একদম সর্ষে, গম, বিভিন্ন সব পুরো ভরা, একদম সবুজ হয়ে আছে। দেখতে কিন্তু খুবই ভালো লাগছে। আর এদের গ্রামের কেমন কালচার সেগুলো দেখতে দেখতে যাচ্ছি। বড় বড় ঘুঁটে, মানে যেগুলো গোবর দিয়ে বানায়, সেগুলো দেখতে পাচ্ছি। মানে এরা কেমন লাইফস্টাইলে থাকে, এদের খুবই ভালো একটা লাইফস্টাইল থাকে। যারা ফার্মার হয় তাদের এক একটি বাড়ি যেন মনে হয় রাজপ্রাসাদের মতো। তো আর এই রাস্তাটা ভীষণ সুন্দর। তো এখান থেকে আমরা যাচ্ছিলাম আর দেখতে দেখতে এখানকার সৌন্দর্য, গ্রামের যে সৌন্দর্য, তো আপনাদেরকেও শেয়ার করছি সেটি। আশা করছি ভালো লাগবে ভিডিওটি। তো বন্ধুরা, এখন আমরা এই গ্রামে ভিজিট করতে করতে আমরা প্রায় পাকিস্তানের বর্ডারের কাছাকাছি চলে এসেছি। এটি আটারি বর্ডার নামে পরিচিত। আশা করছি পরের কিছুটা ভিডিও দেখলেই বুঝতে পারবে। আর সেই আটারি বর্ডারেরও ফুল ভিডিওটি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম একসঙ্গে। আর ভিডিওটি হয়তো অনেকটা বড় হয়ে গেল, কিন্তু ভাবলাম যে বেশি কাট করলে সেটা এনজয়েবল হবে না, তাই আমি পুরোটি ভিডিও রাখার চেষ্টা করেছি। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। আর বেশি কথা বলছি না, চলে যাচ্ছি সরাসরি ভিডিওতে। আর আপনারা অবশ্যই এনজয় করুন ভিডিওটি। আশা করছি আপনাদের সবার ভালো লাগবে। তো এই পাঞ্জাব ঘোরার যে এক্সপিরিয়েন্স খুবই ভালো। আপনারাও অনেক চেষ্টা করলে এসে এখানে ঘুরে যেতে পারেন। এখানে টুরিস্ট প্লেস প্রচুর আছে, হিস্টোরিক্যালও জায়গা আছে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরও অনেক কিছু আছে। আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে গোল্ডেন টেম্পল। তার সেটা দেখতেও অনেকেই আসেন, শুধু ভারতবর্ষ থেকে নয়, ওয়ার্ল্ড ওয়াইজও অনেকেই এখানে আসেন। আর বেশ ভালো লাগছে। এখানকার ফুডগুলোও এক্সপ্লোর করেছি, সেগুলো হয়তো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারিনি। দেশি ফুড, এখানকার লাসি খুব ভালো, সেটিও খেয়েছি, বাট আমার ভিডিও করা হয়নি। প্রচুর লোকজন ছিল সেখানে, আমার ভিডিও করাটা মনে হয়েছে যে ঠিক না, তাই আমি করিনি। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এক একটি ফার্মারের বাড়ি ভীষণ বড় বড়, মানে এক একটা রাজপ্রাসাদের মতো। এরা প্রচুর ধনী লোক হয়, আর এদের জমি জায়গা প্রচুর। এই যে সবুজ ধান না, সরি, গমের ক্ষেত হয়ে আছে, আর সর্ষে, এই যে মহিষ, এরা ভীষণ ফার্মিং, মানে সব ধরনেরই ফার্মিং করে এরা, যেটুকু। আর একজনের বাড়িতেও আমরা ভিজিট করেছিলাম, সেটি আমাদের পরিচিত একজন, তো সেখানেও গিয়েছিলাম, বাট আমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা করিনি দেখে সেই জন্য সেখানে ভিডিও আমি করিনি। ওরা খুবই আপ্যায়ন করে, খুবই ভালো। ওরা যে সর্ষের ক্ষেত রিয়েলে নিজের চোখে দেখলে তো আরও ভালো লাগে। এখানে সব কিছু তো ভিডিওতে আর শেয়ার করা পসিবল হয় না,
মাঝে এক জায়গায় দাঁড়িয়েও আমরা বাইরে হাওয়া বাতাস নিচ্ছিলাম আর এনজয় করছিলাম প্রকৃতি। এগুলি হচ্ছে বিভিন্ন ফলের বাগান, যেমন পেয়ারা তো আছেই, যে পেয়ারা হচ্ছে মাঝখানে লাল ধরনের হয়, সেই পেয়ারাটা এখানে খুব চাষ হয়। আর হচ্ছে আপেল, তারপরে ওই যে কি বলে বন্ধুরা, পেয়ার, হ্যাঁ পেয়ার ভীষণভাবে চাষ হয় এখানে। তো বন্ধুরা আপনারা দেখুন, এই যে প্রচুর বাগান এখানে, খুবই ভালো লাগছে। চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। হ্যাঁ, এখন এখানে এসেছি একদম বর্ডারের শেষ প্রান্তে। এখান থেকে পাকিস্তানের বর্ডারও দেখা যায়। আর এখানে একটি হিস্টোরিক্যাল জায়গা আছে, সেটি ভিজিট করার জন্য বের হয়েছি, নেমেছি। তো ও যে লোক যা রা হে ও बफेलो के साथ, वो तो इनका खेत है ना, देखो तो वो 6 बजे के बाद नहीं जा सकते, जब वो अंधेरा हो जाए ना तब लगेगा। हां हां हां, कितनी सोने व्यू की फोटो खिंचाने भाई, थोड़ा ध्यान से देखे देखे हमरे देखे देखे देखे। यहाँ पे बहुत बड़ा एंटरटेनिंग सेंटर होता था ना पहले, लोग यहाँ पे साइडों पे स्टेयर्स पे बैठते थे, तो यहाँ पे वो बहुत बड़ा जश्न होता था, डांसर आती थी वो यहाँ पे डांस करते थे। एक उनका ना रेस्ट प्लेस था महाराजा रणजीत सिंह का, तो यहाँ पे आगे वो परफॉर्म करते थे। এটি হচ্ছে মহারাজা রঞ্জিত সিং এর রেস্ট প্লেস। এখানে সব নর্তকীরা ডান্স করতে আসতো এবং এখানে সবাই এনজয় করতো সেটি। हमें ना ये थोड़ा प्रेस थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्विकली, ठीक है, क्योंकि वो टाइम हो रहा है ना। हाँ बॉर्डर का।
अच्छा वो देखे है ना पहले, इसलिए। हाँ हाँ। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा प्री वेडिंग शूट होता है, बॉलीवुड शूट होता है। जो कपल्स होते हैं वो वेडिंग से पहले फिर यहाँ पे शूट करने के लिए आते हैं। अच्छी जगह है। ये बहुत ज़्यादा एक क्वाइट प्लेस है। क्वाइट भी है और जो फोटो का जो अच्छा क्वालिटी आएगा। हाँ हाँ। ये क्या था यहाँ पे? हाँ, महाराजा रंजीत सिंह ने ना 3 बनवाए थे। एक हिंदू मंदिर बनवाया था, एक सिख टेम्पल और एक मॉस्क। वो हर रिलीजन की जो रिस्पेक्ट करते थे। फिर उन्होंने ये हिंदू मंदिर बनाया। ये हिंदू है, ये सारी फ्रेस्को पेंटिंग्स है, ये भी फेडिड हो चुकी सारी बारिश की वजह से। तो एक मॉस्क भी है, मॉस्क को वो मतलब आगे के अंदर आपको मैं आपको दिखाता हूँ आगे से। ठीक है। वो क्या है? वो जो बिल्डिंग है, वो बेदिंग पूल है। ओके। तो बहुत मजबूत से बनाया हुआ है। हाँ इतना, हाँ इतना पुराना हुआ फिर भी ये कुछ भी टूटा नहीं है। इतना वेल से तो मेंटेन नहीं होता है, फिर भी वो अच्छा है। हाँ। ये रैंप है। हाँ। अच्छा, ये जो सामने फेंस दिख रही है ना, ये जो वायरिंग हो रखी है ना, इसमें करंट है। ये शाम के टाइम पे यहाँ पे 2000 वोल्टेज का करंट रहता है। ये जो फेंस है यहाँ से लेके ये आगे गुजरात के कच्छ बॉर्डर तक जाती है। गोविंद किला कुमार, हाँ घुमा हुआ एक ही बारी देखा था। वो बॉर्डर है ना? हाँ वो आगे सारा फेंस है। वो फैंस है, वो देख, वो सारी फैंस है, वो देख, वो तारों में करंट है। हाँ दिख रही है, दिख रही है। वो हरी रंग की दिख रही है। यहाँ से देख मनी, यहाँ से दिख रहा है। वो एक सारी वायर वगैरह रेडी होते तैयार होते थे ना, ये उनका था पूरा। ओके। हो जाएगा अपनी जैसे ना, ये तो आगे से थोड़ा सा नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। चलो 30,000 दुनिया अगर बॉर्डर पे आती है ना, यहाँ पे 500 भी नहीं आता आदमी देखने के लिए। ये एक हिडन ट्रेजर है। हाँ, आपको पता नहीं, मतलब ये यहाँ पे लोग कम आते हैं ना, बहुत कम लोग आते हैं। ये तो सारे कई लोग लोकल हैं, प्री वेडिंग शूट वाले हैं। ये तो टूरिस्ट गाड़ी है ना। देखें banca.
जामुन के पेड़ है सर, ये जितने भी पेड़ है ना सारे के सारे जामुन के पेड़ है। ये सारा जामुन, अभी ये बरसात के बाद, बारिश के बाद पूरा जामुन भर जाता है इसमें, इन पेड़ों पे। ये सारे के सारे जामुन के पेड़। क्या एप्पल इस तरफ एप्पल के भी हैं, ओक ट्री हैं। ये चेक पोस्ट है, यहाँ से ट्रक्स वगैरह जाते हैं पाकिस्तान को, फिर वो गुड्स अनलोड करके वापस रिटर्न आते हैं। और ये जो टर्मिनल है, यहाँ पे गाड़ी लगी ना छोटी वाली वाइट वाली, ये पैसेंजर टर्मिनल है। लोग पाकिस्तान की इस गेट से जाते हैं और इसी गेट से आते हैं। पैसेंजर टर्मिनल है ये। ये लोग अभी पाकिस्तान जाएंगे, ये गाड़ी जा रही है ना, लोग पाकिस्तान जाएंगे। ये पाकिस्तान लोगों को लेने के लिए आई गाड़ी, क्योंकि इधर दूसरी गाड़ी रुक नहीं सकती। दूसरी गाड़ी के लिए ये वाली साइड है। वहाँ पर अंदर में इमिग्रेशन होंगे, फिर वो चले जाएंगे वहाँ पे। देखना असले हो तो पाकिस्तान तो घूरे आ मैंने 2 जगह डाला हुआ है बात करने का। नहीं हो गया आपको वो तो फिर बिल्कुल गाड़ी उनका फिर बहुत बड़ा पोस्ट है ना, तो चलता नाम चलता है। अमृत फ्लैट का ठीक है, राइट हैंड में आपको जो अच्छी सीट मिलेगा, जो है ना सीट, अच्छा सीट मिलेगा। मतलब आपका जो बुकिंग हुआ ना, वो आर्मी से नहीं, प्रॉपर BSF से ही हुआ, आर्मी से नहीं हुआ, तो BSF से कराइए कि सोचिए। आप अपना ना सीरियल नंबर याद रखना। कितना है? 166 लेते हैं ना मैम, अपना इस साइड से बाद में चेकिंग के बाद आपको করতে গেলে এখানে সিকিউরিটি চেকিং হয়, আর ভালো জায়গায় সিট নিতে গেলে সেখানে একটা স্পেশাল পারমিশন লাগে সেখানে বসার জন্য, যেটা আমরা নিয়েছিলাম আগে থেকেই। যেহেতু আমার হাজব্যান্ড আগে গিয়েছিল, সেই জন্য সে জানে, তাই সে আগে থেকে স্পেশাল পারমিশন নিয়েছিল বসার জন্য ভিআইপি জায়গায়। তো আমরা সেখানেই বসেছিলাম, আর নর্মালের জন্য সিট আলাদা থাকে। এই যে এখন আমরা সবাই হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। রৌদ্র তেজ খুব।
जवानों के हौसले कभी भी पस्त नहीं हुए। आज विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स BSF पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ पड़ने वाली उन्होंने अत्यंत वीरतापूर्वक किया है। हमने सरहदों के वीरान अंधेरे अपने लहू के चिरागों से रोशन किए हैं। यही जॉइंट चेकपोस्ट अटारी भी BSF के जवानों के शौर्य एवं
ওই পাশে হচ্ছে পাকিস্তান বর্ডার। তো এই প্রোগ্রামের জন্য এটি কিছুক্ষণের জন্য খুলেও দেওয়া হয়, সেটিও দেখতে পাবেন। তো আমি উল্লেখ করে দিলাম, দেখুন ওই পাশে পাকিস্তানের চিহ্ন, ওই যে ওই পাশে হচ্ছে পাকিস্তান। তো এটাই হচ্ছে আটারি বর্ডার, আমি আগেও আপনাদের বলেছি। এই যে
समय में अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज को ससम्मान उड़ाते हैं और आज के इस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं किसी भी अन्य नारे का प्रयोग न करें। साथ ही आप सभी दर्शकों से निवेदन है, जब तक कि परेड खत्म न हो सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। परेड समाप्ति के पश्चात ही अपने स्थान को छोड़े। वो स्टेडियम से बाहर निकलने के लिए स्टेडियम के मुख्य द्वार स्वर्ण जयंती द्वार व स्टेडियम में स्थित एग्जिट वे का प्रयोग करें। एक बार पुनः सुनिए, आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि परेड समाप्ति तक सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। धन्यवाद।
निवेदन है कि वे राष्ट्रीय ध्वज बताते समय ध्वज के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। साथ ही दौरान शांति बनाए रखें तथा किसी भी नाराजगी का प्रयोग न करें। विदेशक जो वर्दी में है उनसे निवेदन है कि वे राष्ट्रीय ध्वज को सल्यूट करें। अब आप मेरे साथ 3 बार हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। हिंदुस्तान 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 जिंदाबाद। एक बार में जो भी दर्शक स्टेडियम के ऊपर खड़े हैं कि व्यापारिक समाप्ति तक सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। साथ ही अपने कीमती सामान मोबाइल और पर्स का विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।
আটারি বর্ডারের শো সমাপ্ত করে এখন এসেছি আটারি রেল স্টেশন বর্ডারে। এইখানে থেকেই আগে যে ইমিগ্রেশন হয়ে পাকিস্তানে যেত এবং আসতো সেটিরই লাস্ট এখানে বর্ডার। আর এখান থেকেই ইমিগ্রেশন হয়ে পাকিস্তানে যেত। তো এই যে আটারি বর্ডার। তো এখানে বিভিন্ন ফিল্মেরও অনেক শুটিং হয়েছে। বর্তমানে যেটা আগে রিসেন্ট ঠিক না, যেটা সবার মনে পড়বে সেটা হচ্ছে সালমান খানের ভাইজান সিনেমার শুটিং হয়েছে। আর আগে তো অনেক হয়েছিল। तो ये अटरी बॉर्डर जब यहाँ से ट्रेन आती जाती ना तो लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हाँ सारे अपने जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई यहाँ से कराते हैं। इंडियन कस्टम्स लिखा हुआ ना। हाँ। अभी ये जो स्टेशन अभी ऑपरेशन में नहीं है, लेकिन ये जब ऑपरेशन में होता था ना तो वो सारा जो यहाँ से वेरीफाई होते थे डॉक्यूमेंट, सीधा यहाँ से लोग पाकिस्तान रवाना होते थे। अभी नहीं, यहाँ पे ट्रेन नहीं चलती। कोई ट्रेन नहीं चल रहा है, लोकल ट्रेन चलता है अमृतसर से अटारी। अभी वो भी ट्रेन वैसे पता नहीं भी चल रहा कि नहीं चल रहा, ऑपरेशन में नहीं है, वैसे सारा उजाड़ पड़ा दोबारा से चालू होता है। আটারি বর্ডার দেখে আমরা হোটেলে ফিরে আসি, হায়াত হোটেল। আমি আগেও ব্লগে বলেছিলাম, তাও একবার উল্লেখ করে দিলাম। হায়াত হোটেলে আমরিন চলো কি নিচ্ছ? ওয়েট যে বল নিতে হয়, বলে নিতে হয়, নট বল, বল। আছে বুফেতে, সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। এখন ডিনার হয়ে গিয়েছে, তো রুমে চলে যাচ্ছি। আগেও আপনাদের যারা দেখেননি ভিডিও, তারা আগের ভিডিওগুলো দেখে নেবেন। আমি এই হোটেল রুমের ট্যুরও দিয়েছি, আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। তো আর রাত্রে আর ভিডিও করিনি। এই যে পরের দিন সকালে আমরা এখন শেষ দিন আমাদের পাঞ্জাবে। তো এখন চলে যাচ্ছি রেডি হয়ে ব্রেকফাস্ট করতে। ব্রেকফাস্টটা কমপ্লিমেন্টারি ছিল আর ব্রেকফাস্ট। তো এই যে কফি নিয়ে এসেছিল, ব্রেকফাস্ট করে নিয়েছিল। আর
চারিদিকে ব্যাস। আর এদের একটি সুইমিং পুলও আছে, বাট আমার সেটিতে যাওয়ার আর সময় হয়নি আমাদের, তো তাও একবার দেখতে যাচ্ছি। ওরা রিকোয়েস্ট করলো যে আপনি একবার দেখে অন্তত আসে সুইমিং পুলটা কেমন, তাই আমরা দেখতে যাচ্ছি। গিয়ে দেখো সিঁড়ি, আমার এরকম সিঁড়ি ভালো লাগে, অনেক স্পেস লাগে। ও সব তো সুইমিং করছে, ভিডিও করা তো মুশকিল হবে। ও এবার সুইমিং করছে, সব ভিডিও করা মুশকিল। আমরা হোটেল থেকে চেক আউট করে চলে এসেছি এখন এয়ারপোর্টে। এই যে বসে আছি এখন, তো বাড়ি ফেরার পালা। আর বাড়ির জন্য মনও কেমন করছে, বেশ 6-7 দিন ছিলাম, এখন বাড়িতে যাচ্ছি। ফ্লাইট ছিল বিস্তারা, তো
সাপোর্ট করার জন্য। আর এখানেই রাখছি, আসবো কোনো এক নতুন ভিডিও নিয়ে। টাটা।